Holy Spirit, cuánto te amo, how much I love you. cuánto te amo. How much I love you. Yo no sé tú, pero la tercera persona de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad The person of the Trinity es nuestro mejor amigo, is our best friend. es nuestro mejor amigo. He is our best friend. Adóralo, Worship him. adóralo, Worship him. adóralo, Worship him. exáltalo, Exalt him. exáltalo. Exalt Y him. verás cómo se rompen las And cadenas. you shall see how the Y chains will verás be cómo broken. comienzas a caminar. And you will see how you will begin to walk. No en lo natural, Not in the natural, sino en lo but in sobrenatural. the supernatural. En lo In sobrenatural. the supernatural. Espíritu de Dios, te adoramos, Dios. Te adoramos, Rey de Gloria. Quiero que vayan buscando I want you to start looking la poderosa palabra the powerful word en el libro in the book de Hebreos 11, Hebrews 11 versículo 5. verse 5. Hebreos capítulo 11, Hebrews 11 versículo 5. verse 5. La poderosa palabra se lee en reverencia al Dios Trino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, By faith, Enoch was taken away so that he did not see death, y no fue hallado and was not found porque lo traspuso Dios. because God had taken him. Y antes que fuese traspuesto, For before he was taken, tuvo testimonio he had this testimony de haber agradado a Dios. that he pleased God. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Padre, Father, estamos ante tu we presencia, are before your presence, reconociendo que dependemos de tu presencia. recognizing that we depend on your presence. Dependemos de tu Santo Espíritu. We depend on your Holy Spirit. Tú eres el que conoces la necesidad. You are the one who knows the necessity. Padre, Father, todo aquel que necesita ser salvo, all those that need to be saved pueda ser salvo. can be saved. Que el Espíritu Santo That the Holy Spirit, convenza de pecado. he compensates Que el sin. Espíritu Santo The Holy Spirit comience a libertar. begins to liberate. Que el Espíritu Santo That the Holy Spirit comience a sanar. begins to heal. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Te adoramos, Dios. we worship you, Lord. Mientras estaba en mi hogar, As I was in my home, el Espíritu Santo the Holy Spirit me ministraba ministered to me que hay una persona que tiene una dolencia en esta área del estómago. that there is a person that has pain in this area of the stomach. Y Dios quiere And God wants poner su mano to place his en hand esa área in that area y sanarlo and heal them, para testificar to testify las grandezas de the Dios. greatness of God. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque este hombre que está aquí, Because this man that que is tú lo here, ves saltando, that you could see him que tú lo jumping, ves gozándose, you see him rejoicing, dice su palabra, says his word, que en su presencia hay plenitud de gozo. that in his presence there's plenitude of joy. En la presencia del Espíritu In the Santo presence of the Holy hay Spirit, plenitud de gozo. there's plenitude of joy. Este hombre que está aquí This man that you see fue here sanado de diferentes condiciones y was enfermedades. healed of many conditions. Este hombre que está aquí This man that is here tuvo dos had accidentes. 2 accidents. Este hombre que está aquí, This man that you see here, por consumir narcóticos, due to consuming por narcotics, consumir anabólicos, consuming anabolics, por beber alcohol mezclándolo con los anabólicos, mixing alcohol with the anabolics, comencé a tener I started to diferente- have diferentes condiciones. different conditions. Entre ellas, Amongst them, estenosis cervical y estenosis Cervical- lumbar. Estenosis cervical something. y estenosis lumbar. Más ahorita Later on, voy a mostrarle las fotos. I'm going to show you the pictures Porque a mí me gusta hablar con evidencia. because I love to speak with evidence. Y me llama la atención And it calls my attention porque cuando me convierto, because when I convert, el Espíritu Santo the Holy Spirit, lo primero que hace the first thing he es does ir sanándome no solo interiormente, is to start to heal me not only Sino internally, but also sino también
de condiciones físicas. physical conditions. No solo me sanó Not only did he de heal esas me condiciones, of those conditions, no solo me libertó not only did he de liberate me espíritus de suicidio, of spirits of no suicide, solo quitó de mí tantas cosas desagradables, not only did he take away from me so many unpleasing things, me sanó he healed me de un flujo de sangre. of a flow of bloodshed. Sangré Blood. por más de 4 años. I bled for more than 4 years. Desde el 2014 Since 2014 hasta el 2018. till 2018. Por causa de los anabólicos. Because of the anabolics, Sangraba todos los días. I bled every day. Sangraba todos los I días. bled every day. Pero But cuando el Espíritu Santo when the Holy Spirit me sacó de la discoteca took me out of the clubs en Atlanta, Georgia, in Atlanta, Georgia, ese día that day, se me fue el flujo de the sangre. bloodshed went Desde away. ese día On that day, dejé de beber. I stopped drinking. Desde ese día Since that dejé day, los anabólicos. I left the Desde ese anabolics. día After that day, dejé el amor propio al fisiculturismo. I left my own Desde ese día love. From that day, me aparté I departed de todo pecado. of all sin. Me aparté I de ser separated stripper. of being a stripper. Me aparté I de separated la vida loca. of the crazy life. ¿Y sabes lo que Dios ha hecho en mi And vida? you know what God has done in my life? Número 1, darme el gozo Number one, to give me the que no joy tenía. that I didn't have. Darme la alegría To give me the que joy necesitaba. that I needed. ¿Por qué? Why? Porque me crié sin padre y sin madre la mayoría de mi niñez. Because I was raised without my mother Y or eso my en mí, father. y eso en mí And that in me causó odio, rencor, amargura. caused hate and bitterness and grudges. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit me llevó took me a la palabra. to the Word. Ese día que me convertí en Atlanta. That day that I converted in Y me Atlanta. llama la atención porque el Espíritu Santo lo primero que me dijo, And it calls my attention because the first thing the Holy Spirit told me, si tú no perdonas, if you forgive them, el Padre que está en los cielos the Father that is in heaven no te perdonará. will not forgive you. Pero si tú perdonas, But if you do forgive, si tú perdonas, if you do forgive, el Padre que está en los the cielos Father that is in heaven te perdonará. will forgive you. Mira qué lindo. Look how beautiful. Comencé I began a escribirle, to write to them, a llamar to call them, a diferentes personas different people que le había hecho algún tipo de daño. that I had done some type of harm. Perdoné a mis padres. I forgave my parents. Perdoné a cada persona que también me había hecho diferentes daños. I forgave many people that had done many harms to Y me. desde ese día And since that day, comencé a vivir en el gozo del I Señor. started to live in the joy of the Lord. Y desde ese día And from that day, mi vida fue trastornada. my life was transformed. Mi vida fue transformada My life was transformed por la presencia del Espíritu Santo. by the presence of the Holy Y no hay Spirit. nada más lindo And there's nothing more beautiful que vivir en el gozo del Señor. than to live in the joy of the Lord. Otro corto testimonio. Another short testimony. En una etapa de mi juventud In one stage of my youth, me crié I was raised con personas multimillonarias o millonarias. with people that were multimillionaires. Y tenía todo lo que quería. And I had everything that I wanted. Pero nada de eso But none of that pudo darme el gozo que tengo hoy could día. give me the joy that I have nowadays. Tenía el carro que quería. I had the car I wanted. Tenía la ropa que I quería. had the clothes that I Tenía los wanted. placeres que quería. I had the pleasures that I wanted. Pero mi enojo, But my mi anger, ira my wrath, y todo ese odio que había en mí and all the hate that was in me se mantenía arraigado en mi corazón. stayed hanging in my heart. Pero cuando llegó el Espíritu But Santo, when the Holy Spirit arrived, desarraigó ese odio. He took out that hate. Desarraigó esa raíz de He, amargura. he took out those roots of bitterness. Desarraigó todas mis tristezas. He took away all of those sadness, Todas mis agonías. all of my agony. Y me llama la atención And it calls my attention porque ahora yo no lloro because now I don't cry por llorar, because just to cry, por depresión, because of depression, por X o Y cosa. for X or Y things. Ahora lloro Now I cry
cuando se manifiesta la presencia de when the Dios. presence of the Lord manifests itself. Ahora lloro Now I cry porque en su presencia because in His Él presence, me da la fortaleza. He gives me strength. Y eso es lo que quiere Dios en tu vida. And that is what God wants in your life. Manifestar el gozo del Señor, To manifest the joy of God. no importando las tormentas. And it doesn't matter the storm. Porque algo que me llama la atención Because something that calls my attention es que Jesucristo, is that Jesus Christ, viendo las tormentas, seeing the storms, estaba descansando, He was resting. estaba tranquilo. He was calm. Sus discípulos se turbaron. His disciples became troubled. ¿Cuántas veces tú no te has turbado? How many times have you become troubled? Y Dios te está diciendo, And God is telling you, no te turbes más. don't be troubled Yo anymore. estoy en tu barca. I am in your boat. Yo estoy dentro de ti. I am inside of you. Yo vine a reavivar I came to el revive fuego que hay en the ti. fire that is in Por you. eso me llama la atención That's why it calls que my el apóstol attention Pablo that the Apostle le Paul dice al joven Timoteo, says to the young Timothy, reaviva lo que hay en ti. revive what is in you. Reaviva lo que hay en ti. Revive what is in you. Aviva lo que hay en ti. Revive what is in you. Manifiesta el fuego del Señor en ti. Manifest the fire of the Lord Dios in no te you. está diciendo, God is not telling you, ven a mí, yo te doy el fuego. come to me and I'll give you the Ya fire. Dios te dio el fuego. God already gave you the Solo te toca fire. a ti All you need to mantener el do fuego del Señor. is to maintain the El fire of the apóstol Lord. Pablo, The Apostle Paul dice la palabra says the word que la serpiente, that the serpent, la víbora, the snake en la isla de Marta in the island of Martha lo picó. bit him. Pero dice la palabra But says the word que este hombre de Dios that this man of God mantenía la leña en el fuego. kept the wood in the fire. Cuando menguamos y dejamos de tirar leña, When we stop to put in wood, todo lo que hace la víbora what the snake does nos molesta. bothers us. Pero cuando mantenemos la leña, But when we keep the wood, no importa lo que diga la víbora, it doesn't matter what the snake no says. importa lo que diga el diablo, It doesn't matter what the devil no says. importa lo que digan los It demonios, doesn't matter what the demons yo say. cargo la presencia del I Espíritu carry the Santo. presence of the Holy Spirit. Por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul sacudió la víbora. shook the snake. Sacúdela en el nombre de Shake Jesús. it in the name of Jesus. Sacude lo que te está atacando en esta hora. Shake off what is attacking you Sacude in los this espíritus hour. que quieren atormentar tu mente. Shake off the spirits that want to torment your mind. Sacúdelo en el nombre poderoso de Shake them off in Cristo. the name of the Lord. Por eso That is why me llama la atención, it calls my attention. porque Pablo Because Paul siempre estuvo enfocado. was always focused. Aunque pasen tormentas, Even though storms come, aunque pasó traiciones, even though he went through Aunque pasó betrayal, sucesos. he went through situations, aunque el diablo lo atacaba, even though the enemy attacked him, él nunca se desenfocó. he never became Él unfocused. fue donde Publio He went over y fue a orar por él, and he went to pray porque tenía una enfermedad de disentería. because he had an illness of Disentería. dysentery. Y me llama la atención And it calls my attention porque este hombre estando enfermo, because this man being él sick, fue y oró, he went and prayed. no importando que los naturales It didn't matter that the naturals pensaban thought que aunque la víbora lo atacó, that even though the snake bit him, que iba a morir físicamente, that they were going to die physically. él dijo, es que la víbora no me va a matar. He said, it's that the snake is Es not que going yo to kill vine a la me. isla de Marta It's that I came to the island of por un Martha propósito. with a purpose. Y si tú estás aquí, And if you are here, es por un propósito. it's because of a Y si tú purpose. estás aquí, And if you're es not por un here, propósito. it's because of a Dios purpose. tiene un propósito contigo. God Sí, la has a vaca, purpose la with basata. you. El ramanso kuturubo shendereba kai taleaba. Etonenso kumanaiso robo shendereba kai. Itamanso ruba kandaraba sendalaya. Otandole sherebo koitoro. Urimansu turubu shitalai sale. Kandei solota leta lei sakanda. O rebansa ki amansuru. Utandole shole anautolo. En el nombre poderoso de Jesucristo. La mente de Cristo. The mind Cristo of te ama. Christ. God loves you. Cristo te ama. Christ loves you. Cristo te ama mucho. Christ loves you a No lot. lo dudes. Do not doubt it. Tiene algo genuino para ti. He has something genuine for Tú you. a lo mejor piensas, You might think, yo no sirvo.
I'm not worth ¿Quién it. soy yo? Who am I? Pero Dios te dice, But God tells you, para mí eres especial. for me, you are Te special. amo con todo mi I corazón. love you with all my heart. Tengo un propósito contigo. I have a purpose with A lo you. mejor a veces tienes luchas para venir, Maybe you have trouble coming. pero Dios te está diciendo, But God is telling you, yo te traje con un propósito. I brought you with a purpose. Yo te traje con un I propósito. brought you with a purpose. Ya verás You will see lo que Dios va a hacer en ti. what God will do in Solo you. mantente fiel, Just be faithful. firme viniendo a la casa del Señor Continue coming to the house of the Lord, y verás las grandezas de Cristo. and you will see the greatness of Christ. Terra candalía manso, ota kia manso robo kendalaya, otandolía shendalía mauta, trebo shendelea tausole, y adoramos a Jesús. Dígale a su hermano Tell your brethren o a su hermana, or your sister, Dios no te traspuso God did not o transport te you, trasladó transport you del infierno al cielo from hell to heaven para que vivas apagado. so that you could live off. Dios no te trasladó God did not transport you del infierno al cielo from hell to heaven para que vivas apagado. so that you could live ¿Y off. por qué te digo esta revelación que And me why dio el do- Espíritu Santo? And why do I tell you this revelation that the Lord Porque gave me? Because cuando estábamos en delitos y pecados, when we were in sin, estábamos camino al infierno. we were walking towards hell. Pero Dios te sacó de las pailas del infierno But God took you out of hell para que vivas prendido en Dios. so that you could live ignited in God. Para que se mantenga el fuego encendido. So that the fire could maintain ignited. Que vienen pruebas, That trials will vienen come, angustias, the anguish will vienen come, sucesos, situations vienen come, críticas. criticism Pero comes, puesto los ojos en Jesús. but our eyes put on Puesto God. los ojos en el autor. Our eyes put on the author. Me llama la atención It calls my porque attention Cristo, because Christ, siendo crucificado, being crucified, aún sufriendo, even suffering, aún teniendo, aleluya, los clavos en sus manos y sus pies, even having nails in his hands and in his feet, Jesucristo, Jesus Christ, aún levantándose, even rising up, él no tenía la mirada he did not have his eyes hacia el suelo, towards the floor. la tenía hacia el cielo. He had them in heaven. ¿Dónde está tu mirada hoy? Where is your eyes? ¿Dónde está tu mirada Where hoy? are your eyes now? ¿Dónde está tu mirada Where hoy? are your eyes now? Puesto los ojos en Dios. Place your eyes in God. No mires para abajo, Don't look down. mira para arriba. Look up. Me llama la atención It calls my attention porque aún Jesucristo, because even Jesus Christ, being in the Calvary cross, Jesucristo Jesus Christ, y la cruz tipifica and the cross typifies no mirar atrás. not to look back. ¿Por qué? Why? Porque Jesucristo Because Jesus en la Christ cruz del Calvario in the Calvary cross solo podía mirar a tres lados. could only look three ways. Número uno al lado derecho, Number one to his right. número dos al lado izquierdo Number two to his left. y número tres al And frente. number three forward. ¿Dónde tú estás mirando hoy? Where are you looking at ¿Estás today? mirando tu pasado? Are you looking at your past? ¿Para qué? For what? ¿Qué te hace el alcohol? What does the alcohol do? ¿Qué te hacen las mujeres? What do women do? ¿Qué te hace el placer? What does the pleasure do? ¿Qué te hacen los hombres? What do men do? Nada. Nothing. Por eso, That's why mira hacia el frente. look straight. Cumple con la meta Fulfill the goal de aquel que te llamó. of the one who called you. Por eso, That is why me llama la atención it calls my attention que Jesucristo that Jesus Christ dijo said en Lucas 9:1, in Luke 9:1, Jesús reuniendo a sus discípulos, Jesus speaking to his disciples dice su palabra, says his word. les dio poder y autoridad He gave them power and authority para echar fuera to demonios. cast out demons. No uno, Not one, no dos, not two, sino todos los demonios. but all the demons. Para sanar To heal a los enfermos. those that were sick. Por eso, That is why si nos vamos a una autoridad terrenal, if we go to an earthly authority, me llama la atención los policías. it calls my attention the police. Porque un policía Because the police en un tráfico, in a traffic, por ejemplo, for example, cuando se dañan las luces, when the lights are not working, un policía a police officer, no ejerce su autoridad he does not put in his authority por la fuerza. by strength Él no va y or para by el force. auto.
He doesn't go and stop the car. sino que me llama la But he atención calls my que attention el policía that the officer está investido con una autoridad del gobierno. is clothed with an authority of the government. Y el cristiano And the Christian está investido is clothed con una autoridad del Espíritu with Santo. an authority of the Holy Spirit. Dios no te dio autoridad God did not give you authority para que la engavetes. for you to keep it in a cabinet. No te dio autoridad He did not give you authority para que la guardes, for you to put it away, sino but para que sea manifestada for it to be por manifested medio del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Para eso el Espíritu Santo te invistió. That's why the Holy Spirit clothed you. Para eso Dios te dio autoridad. That's why the Holy Spirit gave you authority. Número 1, Number one, para vencer los ataques personales. to defeat the personal attacks, Para vencer al diablo y los to demonios. defeat the devil and the demons. Número 2, Number two, para vencer lo que el sistema te ofrece. to defeat what the system offers you. Y número 3, la más importante, And number three, and most important, para vencer a tu propia carne. to defeat your own flesh. Por eso la palabra That's why the word en Romanos 8 in Romans 8 dice says que el que vive para la carne that the one who lives for the flesh es muerte, is dead, pero el que vive en el Espíritu but the one who lives in the Spirit hace morir las obras carnales. makes the fleshly works die. Por eso, That's why, para nosotros podernos vencer a nosotros so mismos, that we can defeat ourselves, tenemos we need que vivir en el Espíritu, to live in the Spirit, que vivir en lo to sobrenatural, live in the supernatural, que caminar en lo to sobrenatural. walk in the supernatural. Yo no sé tú, I don't know about you, pero Dios no nos sacó but God did not take us out de la vida de camino al infierno of the life that was on our way to hell para perder el tiempo. to waste time. Te tengo una I noticia. have news for you. Tú no necesitas You do not ser need pastor, to be a pastor, ser evangelista, to be an evangelist, ser el ministro tal, to be such charrabacanda, minister, para echar fuera to demonios. cast demons out. Tú necesitas You just need la autoridad de Cristo. the authority of Christ. Por eso, That is why, vamos a la palabra. let's go to the word. Me llama la atención It calls my attention lo que dice Efesios 1 del 18 al 20. what Ephesians 1 says, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, lightening our eyes to the understanding para que sepáis so that you can know cuál es la esperanza what is the hope a que Él os llamó that he called us y cuáles las riquezas de la gloria and the riches of glory de su herencia of his inheritance en los santos. in the holy. Punto número 1. Point number one. Hay gente There are people que hace santos de figura, that make saints out of pero la figures, palabra but the word nos llama santos calls us a saints, aquellos que fueron transformados. those that had been Tienes que transformed. comprender You have to que understand hay gente que hace santos de figura, there are people that make saints out of de cuadro, figures of frames, pero but la palabra llama santo, the word calls saints, por ejemplo, for example, aquel que era prostituta, the one that was a aquel que era prostitute, drogadicto, the one who was a drug aquel addict, que estaba en los delitos y pecados the one that was in y sin, fue transformado por el and Espíritu they were Santo. transformed by the Fue Holy Spirit. trastornado por la presencia del They Espíritu were Santo. transformed by the presence of the Holy Spirit. Por eso, That is la why palabra de Dios the Word of God nos dice, tells us y no resistáis al Espíritu to Santo. not resist the Me llama Holy la Spirit. atención también Esteban, It also, Esteban also calls my attention porque Esteban because Esteban estaba predicando la palabra de Dios was preaching the Word of God. y confronta a los And fariseos he confronts the y le Pharisees dice, no resistáis al Espíritu and he Santo. tells them, do not resist the Y Holy dice la Spirit. palabra And says the que word los fariseos se remordieron. that the Pharisees, Los fariseos se molestaron. they got upset. Y me llama la atención And it calls my attention que aun cuando se molestaron, that even when they got upset, comenzaron a apedrear a Esteban. they started to fight Pero Esteban. Esteban, But Esteban, lleno de la gloria de Dios, full of the glory of God, del poder de Dios, of the power of God, aún aprediándolo, even them stoning him, viendo al Señor sentado a la diestra del Padre, seeing the Lord sitting next to his Father, lleno del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, dice la poderosa palabra says the powerful word que le dijo, that he said to them, Señor, Lord, no le tomes en cuenta sus pecados.
pecados. Do not take into account their sins. Ese es el amor incondicional de Dios. That is the unconditional love of No God. importando si los fariseos te tiran. It doesn't matter if the Pharisees throw at No you. importando qué persona hable mal It o doesn't bien de matter ti. who speaks bad about you. Enfócate Focus en aquel que te llamó. in the one who called you. Enfócate Focus en mantener el fuego de in Dios. maintaining the No fire of God. No permitas Do not allow que ninguna obra carnal that no work of the flesh te domine tus can sentimientos, dominate your feelings, te domine tu caminar, can dominate your walk. sino más bien But also, cuando venga el celo, when jealousy comes, la envidia, when jealousy el comes, chisme the gossip, y cualquier obra carnal, and all fleshly work, ve al Espíritu. go to the Spirit. Mi lengua no va a hablar mal de nadie. My tongue is not going to talk bad En mi about corazón anybody. no va a haber celo ni envidia. In my heart, there's not going to be En mi corazón lo que va a haber es honra. what my heart is going to have is honor. Número 1, honra a Dios. Number one, honor to God. Número 2, honra a los hombres y mujeres de Dios. Number two, honor to the men and women of God. Y eso es lo que quiere Dios. And that is what God wants. Aprende a honrar a Dios, Learn to honor God, a someterte a to Dios. submit to God. Resistirás You will resist, y el diablo huirá. and the enemy Los will demonios go. huirán. The demons will go, Porque ante la presencia de Dios because before the presence of tiembla God, la tierra. the earth trembles. Dice la palabra Says the word que los demonios creen that the demons believe, y tiemblan. and they also tremble. Por eso, That is why en Efesios 1 in Ephesians 1, sigue diciendo, it continues saying, y cuál in which la superinminente grandeza the imminent greatness de su poder of his power para con nosotros, for us, los que creemos, we that believe, según la operación del poder de su fuerza, according to the operation of his strength, lo cual opera en Cristo, which is in Christ, resucitándole de los muertos resurrecting from the dead y sentándoles and sitting them a la diestra next en to los lugares celestiales. the celestial places. Me llama la atención It calls my attention porque cuando vamos a Efesios 2, because when we go to Ephesians 2, versículo 6, verse 6, no solo Cristo fue sentado a la diestra, not only Christ was seated at the right, at the sino mira side, cómo dice la poderosa palabra. but look how the powerful word says, Y juntamente con Él and together with him, nos resucitó. he resurrected us. Y asimismo And just like that, nos hizo sentar he made us sit en los lugares celestiales. in the celestial Con places Cristo Jesús. with Jesus Christ. Tú no estás sentado en el suelo. You are not sitting on the Tú floor. estás sentado en los lugares You're celestiales. sitting in the celestial Tienes que places. comprender You have to que la comprehend palabra de Dios dice that the word of God que says estamos en este mundo, that we are in this pero no world, somos de este but mundo. we are not from this world. Estamos en los lugares We celestiales. are in the celestial Por eso tienes places. que comprender That's why you have to que comprehend Dios puso a los principados, las potestades y todo demonio that God put the principles, debajo de the los pies. principalies, and all demons Y me llama below la us. atención And it calls my porque la attention palabra de Dios dice because the word of God says que la cabeza es Cristo, that the head is Christ. el que piensa es The Cristo, one who thinks is el que Christ. el que ordena la iglesia es The Cristo, one who orders the church is el que Christ. la mantiene formada es Cristo, The one who maintains it formed pero el is cuerpo Christ. somos nosotros. But we are the body. ¿Y quiénes son los pies? And who are the feet? A lo mejor los miembros más indecorosos, Maybe the members that are pero not the dice la best. palabra But says the word que están that they are los demonios, the demons, Satanás, Satan, Rendalía Manso, debajo de nuestros pies, below our feet, debajo de los pies de la iglesia. below the feet of the church. ¿Por qué vives cabizbajo? Why do you live with your Si head Dios te down? dio autoridad, If God gave you si authority, Dios te dio poder if God gave you power para vencer to defeat al enemigo. the enemy. Por eso, That is en why Efesios 1, in Ephesians 1, versículo 21 al 23, verse 21 to 23, dice la palabra, says the word, sobre todo principado over all principality y autoridad and authority y poder and power y señorío, and seniority y sobre todo nombre and above all name que se nombra, that is named, no solo en este siglo, not only in this era, sino también en el venidero. but in the one to come. Y sometió todas las cosas And he submitted all things bajo sus pies. under his feet.
y lo dio por cabeza and he gave it by head sobre todas las cosas over all things, a la iglesia, the church, la cual es el cuerpo, which is the body, la plenitud de aquel the plenitude of that one que todo lo llena en todo, that fulfills everything, que todo lo llena en todo. that fulfills everything. Cuando buscamos el significado de plenitud, When we look for the meaning of plenitude, significa totalidad. it means totality. O sea, que Cristo tiene el poder, In other words, that Jesus has power, pero Él está esperando que tú y yo ejerzamos el poder. but he is waiting for you and I to activate the power. Porque aunque Cristo es el que tiene el poder, Because even though Christ is the one who has the Él power, está en ti y en mí he is in you and in me para vencer las obras del maligno. to defeat the works of the enemy. Por eso, That is why quiero hablarte I want to speak to you del significado de transpuesto. of the meaning of transporting. Significa It means cambiar de lugar to change places o ser trasladado or be transported a diferentes lugares. to other places. Por eso That is why me llama la atención. it calls my attention Cuando te hablo de traslado, when I speak to you about transfer. no te lo hablo por hablar, I don't speak to you just to speak about it, sino que recién convertido, but newly converted. la primera vez que voy a hablar sobre esto, The first time I'm going to talk about en el this 2019, in 2019 en Puerto Rico, in Puerto Rico, acostumbré, I was used to, como estuve casi 2 años solteros, since I was single for 2 years, acostumbré a ayunar casi todos los días y a vigilar en el monte. I was used to fasting and praying every day in the woods. Y bajo algunas de mis condiciones And under one of my conditions que tenía por mis accidentes, that I had because of my accidents, sintiendo dolor, feeling pain, arrodillado kneeling down en el monte, in the woods a las 2 de la mañana, at 2 in the morning, tuve una experiencia. I had an Esa experience. experiencia marcó That mi ex- comienzo. That experience marked my beginning. Me dio más hambre. It gave me more El hunger. Espíritu Santo The Holy me Spirit permitió permitted me salir de mi cuerpo to leave my y body sentir and feel que no tenía ningún tipo de dolor. that I had no type of pain. ¿Y qué te quiero decir con esto? And what do I want to tell you with Que this? lo que Dios ha prometido That what God has promised, lo hará. He will do it. Aquí hay personas There are people que here van a ser trasladadas that are going to be a otros lugares en el Espíritu. transported to other places. Hay in the personas Spirit. There are people Que Dios en el Espíritu that God in the las va a Spirit llevar a casas will take them to y home, van a ver a mujeres and they will see o women, van a ver a or personas they will see people en depresión llorando in depression y cómo Dios crying, las liberta a través de and ellos. God will liberate them through them. Hay personas There are people que Dios las llevará en el Espíritu that God will take them in the Spirit a las direcciones. to addresses, Comenzarán a tener experiencias sobrenaturales. begin to have supernatural Dios experiences, and God Va a trasladarte is going to transport en you el Espíritu in the Spirit a la necesidad. to the Hay necessity. gente There are people que va a tener experiencias sobrenaturales. that will have supernatural No solo van a ser experiences. trasladados, Not only will they be sino transported, también but yet van a tener otros tipos de experiencias. they will have other types of experiences. Visiones, Visions, sueños con su llamado. dreams with their Se calling. van a ver They're going to see themselves, lo que Dios tiene con ellos. what God has with them. Y te lo digo también por experiencia. And I tell you this by experience. En Puerto Rico, In Puerto Rico, cuando pasó un terremoto when there was an earthquake en el 2020, en enero 6, in 2020, January 6th, comenzamos we began las iglesias, the no churches, importando las it denominaciones, didn't matter the denominations, a unirnos. to get together. Y el 13 de enero And January 13th del 2020, of 2020, fuimos a los lugares donde se destruyeron las casas. we went to the places where the homes were destroyed. Y ese día, And that day, si no me equivoco, era lunes, if I'm not mistaken, it was a Monday. hicimos 4 cultos. We did 4 services, Diferentes iglesias, different churches, unidas together en el Espíritu, in the Spirit. no importando la It denominación. didn't matter the denomination. Y cuando íbamos de camino, And when we were on our way, yo iba I was en el asiento de atrás. in the back seat. Y estando en el asiento de atrás, And being in the back seat, me voy en una visión. I go in a vision. Aunque estaba cansado
cansado en mi cuerpo, en mi carne, even though my flesh or my body en el was tired, espíritu the spirit estaba encendido. was ignited. Y me llama la atención And it calls my attention porque Dios because God me muestra esta visión. shows me this En vision. esta visión In this vision, veo como Dios I see how God comienza a usarme. begins to use me. Veo como Dios I see how God me muestra una tarima negra shows me a black y en stage. esa tarima negra, And in that black stage, predicando, preaching, las personas the people, sin tocar without touching them, iban siendo sanadas, they were healed. iban siendo They libres. were liberated. Como el Espíritu Santo How the Holy Spirit manifiesta su gloria. manifests His Y glory. eso es lo que quiere Dios. And that is what God wants. Llevarte a la visión en el Espíritu To take you to the de vision lo and the que tiene spirit contigo. of what He has with Y aunque a you. lo mejor ahora estés viendo poco, And even though right now you might see a mientras little sigas bit, perseverando, as you continue vas a persevering, verlo mucho. you're going to see a Por lot. eso la palabra de Dios That's dice, why the Word of God si en says, lo poco me eres fiel, if in the little you are en lo mucho te faithful, pondré. I'll put you in the Entra al lot. gozo del Señor. Y por eso, And that is why cuando la palabra nos habla, si en lo poco le eres fiel, when the Word speaks to us that if in the little you are faithful, no solo te habla para cuando vayamos al cielo, not only does He speak to you for when we go to sino heaven, también but also de cumplir el propósito aquí. to fulfill the purpose Si en lo here. poco le eres fiel, If in the little you are en lo mucho faithful, Él te pondrá. I will put you in the Serle lot. fiel aunque no tengas nada en la nevera. Be faithful even though you don't have Serle anything in fiel your aunque, fridge. aleluya, estés pasando escasez. Be faithful even though you're going through scarcity. Serle fiel no importando las Be dolencias. faithful no matter the pain. Serle fiel aunque estés teniendo batallas Be mentales. faithful even though you're having mental battles. Serle fiel aunque estés padeciendo de X o de Y manera. Be faithful even though you're going through certain Y situations. vas a ver And you will see cómo comienzas a caminar en lo how you will sobrenatural. begin to walk in the supernatural. Eso es lo que quiere Dios con tu vida. That is what God wants with your life. Eso es lo que quiere Dios con nuestras vidas. That is what God wants with our lives. Por eso rápidamente That's why quickly quiero hablarte I want to speak to you de 7 of 7 aspectos aspects que nos habla la Biblia that the Bible speaks to de us traslado. of transporting. Número 1, Number 1, Enoc. Enoch. Ese versículo That verse que leímos al principio. that we read in the beginning. Ese fue el primer hombre trasladado. That was the first man that was transported. Número 2, Number 2, Elías. Elijah. Por eso me llama la atención, That's why it calls my attention porque el profeta Elías, because the prophet Elijah, como era un hombre de fuego, since he was a man of fire, fue trasladado he was transported en carrusel de fuego. in a cart of fire. Por eso That is why tienes que entender you have to que understand cuando eres un hombre that when you are a man o una mujer de fuego, or a woman of fire, vas a ser trasladado you will be en transported el espíritu, in the spirit, en el fuego. in the fire. Por eso mientras oraba That's why as I prayed en el rincón de ese lugar, in the corner of that place, el Espíritu Santo the Holy Spirit comenzaba started a hacerme sentir por mis manos to make me feel by my hands como llama de fuego. like flames of fire. Por eso tienes que entender That's why you have to que understand lo que Dios va a ascender en ti that what God is going to descend upon you es el mismo fuego del Espíritu Santo. is the fire of the Holy No Spirit. solo te va a bautizar, Not only will he baptize sino que you, vas a caminar en el fuego del Señor. but you will walk in the fire of Sino God. que vas a caminar dando You testimonio. will walk giving Que a unas testimony. personas, And some people, sin tú hablar, without you van a speaking, decir, will say, ese hombre, that man, esa mujer, that woman es de fuego. is a Me fire. dan testimonio. Look at the Yo testimony. quiero lo que él tiene. I want what Yo they quiero lo que have. ella tiene. I want what they Yo have. quiero guardarme como él se guarda. I want to keep Yo myself quiero the way guardarme she como ella does. se I guarda. want to keep myself the way she does. Porque él da ejemplo Because he gives example de que camina con Dios. that he walks with No es God. lo mismo It is not the same decir to say, camino con Dios, I walk with God, hacerlo. than to do it. Porque los fariseos, Because the Pharisees dice la palabra, says the word que decían, that they said, pero no hacían. but they would not Y do. Dios quiere God wants que digamos, for us to say, pero también hagamos. but to also do. Eso es lo que quiere Dios. That is what God wants. Que seas transpuesto en el Espíritu. For you to be transported in the Spirit Para que sigas viendo la gloria de Dios. so that you can continue seeing the glory of A lo God. mejor dices,
You might say, yo no he tenido experiencia, I haven't had o a lo experiences, mejor he tenido pocas. a very few. Pero aquí hay gente But there are people here que va a comenzar como evangelista. that will begin like Sorra aquí evangelists. a manso, robo sendalí a manso. Leiva. El Espíritu Santo me ministraba The Holy Spirit ministered to me que a ti y a tu esposa, that to you and your wife, Sharrabacanda, los está capacitando that He is capacitating you porque en un futuro, because in the future, como Dios ha visto su servicio, like the Lord has seen your services, van a abrir you will open un Nayot, a Nayot, parte 3, parte 4. part Aquí 3, van a part ver 4. diferentes Nayot. There will be different Aquí van a Nayots. ver There will be diferentes casas de Nayot. different houses of Aquí van Nayot. a ver There will be diferentes casas de profetas. different houses of Aquí van a prophets. ver There will be diferentes casas de siervos ungidos. different houses of the anointed. A lo mejor dirás, You might say, yo sirvo, I can do it. I yo no serve. hablo tanta lengua. I speak this A amount of veces a lo tongues. mejor te menosprecias. Sometimes you A veces discourage piensas, yo no yourself. sé tanto. Maybe you say you don't know a lot. Dios usa a mi esposa y a mí más o menos. God uses my wife, but Pero Dios te dice, so. But God tells you, todavía has visto poco. you only have seen a little bit. Todavía has visto poco. You have only seen a little bit. Así mismo, Just like that. como te puse a mi sierva, As I put my servants, te he puesto babies dentro del vientre, I have put babies in her te he womb. dado promesas, I have given you te promises. daré una promesa profética. I will give you a prophetic promise. Esa promesa, That promise, mientras se mantengan fiel while you maintain en faith lo poco, in the little, Dios los pondrá en lo mucho. God will put you in the much. Así que recibe esa palabra de parte del Receive cielo. that word from God. Recibe esa palabra de parte de Dios. Receive that word from God. Y aquí hay personas There are people here que Dios tiene cosas también sobrenaturales. that God has supernatural Dios things with tiene them con too. todos With everybody, cosas sobrenaturales. God has supernatural things. Dios solamente God only te está pidiendo is asking you que te esfuerces, to force yourself que te presentes como sacrificio vivo. to present yourself as a living Y vas sacrifice, a ver and you will see cómo tú, how you disciplinándote disciplining en la yourself oración, in the prayer, en el ayuno, in the fasting, en las vigilias, in the vigils, en la palabra, in the word, pero sobre todo but overall en la sujeción a Dios. in the subjection to God. Porque una parte, Because one part en la oración, el ayuno, in prayer and in la fasting, vigilia, la lectura de la palabra, the vigil and the reading of the y word, la más importante, sujetarnos a la palabra. and most important, subjecting to the word. Y cuando hablamos de sujetarnos a la palabra, And when we speak about subjecting to the word, número uno, number one, tenemos que sujetarnos a Dios. we have to subject to God. Charrabaquía manso. Número dos, Number two, sujetarnos a los pastores. subject ourselves to the pastors. Dice la palabra Says the word, que no le causemos dolencias a los pastores, to not cause pain to the pastors, sino más bien refrigerio. but better yet, refreshing. Que ellos se sientan For them to feel contentos happy por lo que Dios está haciendo en sus almas, because of what God is doing in your soul, en sus vidas. in your lives. Por eso tienes que comprender That's why you have to understand que si le causas dolencia that if you cause pain a Dios, to God, a los pastores, to the pastors, no podrás cumplir el propósito. you will not be able to fulfill the Pero si purpose. se sometes a Dios, But if you submit to a los God, pastores, to the pastors, también a las leyes terrenales, and also the earthly laws, vas a tener recompensa. you will have a reward. Porque cuando nos sujetamos a lo que dice la palabra, Because when we subject to what the word says, vamos a ver el cumplimiento. we will see the fulfillment. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. And that is what God wants with us. Por eso, That is why otro hombre, another man, y el más importante, and the most important, el Señor the Jesucristo, Lord Jesus Christ, fue también trasladado was also transported del infierno al cielo. from heaven to earth, to heaven. Dice la palabra The word says que murió, that he died resucitó al tercer día and he resurrected on the y fue third day. trasladado And he was en una transported nube in a cloud al cielo. to heaven. Número 4, Number 4, Felipe. Philip.
Dice la palabra says the que word también fue traspuesto. that he was also Él transported. no fue traspuesto al cielo, He was transported to heaven, pero fue traspuesto a una necesidad. or he wasn't transported to heaven, but Y to a Dios quiere necessity. And God wants Que te enfoques for you to focus no solo not en only tu propia necesidad, in your own necessity, porque hay tres tipos de personas. because there are three types of people. Están los que esperan el milagro. There are those that wait on the miracle. Esos tipifican Those mean al paralítico de Bethesda. or stand for the paralytic Estuvo of Bethesda. 38 años, He fulfilled 38 años 38 years esperando su milagro. waiting for his miracle. Pero también But also, están los que buscan su milagro, there are those that look for their miracle, como la mujer del flujo de sangre. like the woman with the bloodshed. Esa mujer That woman provocó provoked su milagro, her miracle, tocando el borde del maestro. touching the mantle of the master. Pero me llama la atención But it el calls my punto 3. attention, El punto 3. point number 3. Que son los que provocan el milagro para su hermano. Those are the ones that Para su provoke the amigo. miracle for their brethren. Por eso la palabra That's why the word nos habla speaks to us de 4 amigos of 4 friends que cargaron a un paralítico. that carried a paralytic. La necesidad no era de ellos, The necessity was not pero era theirs, de mi amigo, but it was of my friend. pero era de mi hermano en It Cristo. was my brother in Christ. Por eso no puedes pelear con tu hermano, That's why you can't fight with your sino brethren, provocar la necesidad. but provoke the necessity. Por eso a Dios le agrada That's why it pleases los the Lord, siervos y siervas the servants que provocan el milagro del otro. that provoke the miracle of ¿Sabes others. por qué? You know why? Porque cuando provocas el milagro del otro, Because when they provoke the Dios miracle también of cumple others, con el tuyo. God also fulfills Dios también yours. cumple con el tuyo. God also fulfills yours. Sé como esos 4 amigos Be like those 4 friends que dijeron, that said, no puedo entrar por la puerta, I can't enter through the door. no puedo entrar por la I ventana, can't enter through the window. pero mi amigo But my friend necesita un milagro. needs a Voy a miracle. provocar su milagro. I'm going to provoke his Vamos a romper miracle. el techo. Let's break the Vamos a ceiling. romper el techo. Let's break the Vamos a ceiling. romper el techo. Let's break the Tu ceiling. amigo necesita liberación. Vamos a ayunar por My él. friend needs liberation. Vamos a orar por él. Let's pray for Mi them. hermano en Cristo necesita sanidad. My Vamos a orar brother por in Christ él. needs healing. Let's pray No for them. seamos egoístas. Let's not be egoistic. Todos necesitamos. We all need it. Provoca el milagro de tu amigo. Provoke the miracle of your friend. Provoca el milagro de tu amiga. Provoke the miracle of your friend. Provoca el milagro de tu hermano. Provoke the miracle of your Provoca el brethren. milagro de tu hermana. Provoke the miracle of your Y Dios se brethren. encargará de ti, And God will take care of de tu you, familia. of your family. ¿Sabes qué me llama la atención? You know what calls my attention? Mi hermano Gille Ávila My brother G.J. Avila decía, said, sonríe que Cristo te ama. smile because Christ loves Pero me you. llama la atención But it calls my que el attention hermano Gille Ávila, that brother G.J. Avila dice la palabra, says the word que se encerraba. that he would lock himself. No solo se encerraba But él, not only did he lock himself, sino aún los ujieres, but even the ushers, las mujeres y hombres que escogió, the women of God that he chose, Dios le dio una instrucción God gave him instructions. y le dijo, And he said, los hombres the men tienen que ayunar have to fast 21 días seguidos. 21 days Las straight. mujeres The women 14 días seguidos. 14 days Y el straight. que no lo haga And the one who doesn't no va a do it pertenecer a tu ministerio. will not belong to your ministry. Yo aprendí algo, And I learned something. a pedirle a Dios To ask God conforme a la palabra. according to the word. Tienes que pedirle We have to ask hombres que quieran y mujeres provocar la gloria de Dios. women that want to provoke the Que tú presence le of digas, God. vamos a ayunar y vamos a ayunar. That you say we're going to fast Que and tú we're le going to digas, vamos fast. a orar y vayan a orar. That you say we're going to pray and we Que go tú le and digas, pray. aleluya, vamos a vigilar y van a That vigilar. you say we're going to vigilize and we're going to vigilize. Provocadores, provocadores Those that provoke del milagro del prójimo. the miracles of Y our Dios se va a neighbor. encargar de cada uno de tus necesidades. God will take care of each and every one of your necessities. Busca primero el rostro de Dios. First, look for the face of God, Él te va a añadir lo que necesitas. and He will add on everything that you need. Por eso, That is why el apóstol Pablo the Apostle Paul dice la palabra says the word. que tuvo una experiencia sobrenatural. He had a supernatural experience. Dice que fue trasladado al tercer cielo. It says that he was transported to the third sky. Dice hace 14 años, It says that 14 years, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, I'm not sure if in the body or in the spirit, fui trasladado he was transported al tercer cielo. to the third sky.
Y me llama la atención And it calls my attention porque el apóstol Pablo because the Apostle Paul caminó en lo sobrenatural. walked in the No supernatural. solo espantó a las víboras, He did, not only did he, sino dice la palabra the Bible also says que con los paños ungidos that with the anointed se sanaba a los enfermos. the sick would heal. Eran libres los endemoniados. They were free from the demons. No importando It didn't matter el tipo de demonio, the type of demon, aún con los paños even with the cloths ungidos that were anointed por medio del Espíritu Santo through the Holy Spirit, y por ser un hombre and by being a man de testimonio. of testimony. Por eso tienes que comprender That's why you have to que understand para ver la gloria de that Dios to see the glory of tienes God, que guardar tu testimonio. you have to take care of your Tienes que testimony. guardar tu You testimonio. have to care for your testimony. Otro acontecimiento, Another happening, y el no menos importante, and not least important, sino el más importante, but the most important, es el arrebatamiento, is the taking, el traslado the de la transporting iglesia al cielo, of the church a las to bodas del heaven, Cordero, to the wedding of a las bodas del Cordero. the Lamb. Por eso, That is why algo importante something important es que mientras Cristo viene, is that while Christ tú comes, y yo estemos caminando en lo you sobrenatural. and I can be walking in the Porque mientras tú supernatural. caminas en lo sobrenatural, Because as you walk in the el supernatural, día que sea el arrebatamiento, the day that we are taken, el día que sea el paso, the day that we are taken, el día que sea el traslado de la iglesia al the day cielo, that we are transported from the church to como the caminas heaven, en lo sobrenatural, as you walk in the supernatural, Dios va a convertir tu cuerpo glorificado. God is going to convert your body Vas a into estar con el amado. glorified. You will be with the beloved. Vas a tener la oportunidad de verlo cara a cara. You will have the opportunity to see him face Yo no to sé face. tú, pero lo más importante para mí, I don't know about you, but the most important además for de ver me, la gloria y el cumplimiento, aside from seeing the glory and the fulfillment, es ver al que me salvó is to see the one who saved me cara a cara, face to face, face to face. cara a cara. Por eso Dios That is why God quiere wants que te mantengas íntegro, for you to stay, dando have testimonio. integrity, giving testimony, Camina en lo sobrenatural. walk in the supernatural. Olvídate lo que diga quien sea, Forget about what anybody says. sea familiar, Let it be a family member. sea personas en la iglesia, Let it be people from church. sea quien sea. It could be whomever. Sigue caminando en lo sobrenatural. Continue walking in the supernatural. Y la última, And the last en los dos testigos. is the two witnesses. Un acontecimiento One situation que será en la gran tribulación. that will be the great tribulation. Esos dos testigos, Those two witnesses, muchos dicen que son many say are Elías Elijah y Moisés. and Moses. Otros dicen que son otros tipos de personas. Others say that there are other types of people. Pero realmente eso no es lo más importante. But in reality, that's not the most Lo important más part. importante The most important es part que esos hombres is that those men vienen a la tierra come onto earth a testificar, to testify, a dar to testimonio give testimony en la gran tribulación. in the great Y dice la tribulation. palabra And says the word que estando esos días muertos, that being those dead, Dios los levanta God will lift them up y los traslada. and transports them. Por eso That is why es it importante is important estar preparados to be prepared para la venida del Señor. for the coming of the Y Lord, para estar preparados, and to be prepared, como dice el título, as the title says, todo es posible everything is possible caminando en lo sobrenatural. walking in the supernatural. Y eso es lo que quiere Dios con su iglesia. And that is what God wants with his church. No importa lo que veas, It doesn't matter what you see. sigue caminando en lo sobrenatural. Continue walking in the supernatural. Así que hasta aquí me ha dado el Señor. So the Lord has given me up to here. Hasta aquí me ha dado el Espíritu The Santo. Holy Spirit has given me up to here. Si alguien, If somebody, el primer llamado, the first calling, necesita aceptar a Jesucristo, if you need to accept Jesus Christ, quiero que pase al altar. I want you to come to the Si alguien altar. If somebody necesita needs pedir perdón to ask for forgiveness al Señor Jesucristo to the Lord Jesus por Christ sus pecados, because of their sins, pase al altar. come to the altar. Otro llamado, Another calling, si alguien if somebody ha perdido has lost la pasión, the passion, el fuego, the fire que se supone that it is supposed que en una iglesia así that in a church like tú no this, pierdas ese fuego. you don't lose that fire. Pero si lo has perdido,
But if you have lost it, Dios quiere God wants reavivar ese fuego. to revive that Dios fire. quiere God wants encender esa pasión. to ignite that Dios passion. quiere God wants que comiences a caminar en lo for you sobrenatural. to begin to walk in the supernatural. Por eso es importante That is why it is important que como hombres y mujeres that as men and women, reconozcamos nuestras we necesidades. recognize our necessities. Porque el orgullo, Because there's pride, Dios nos mira de lejos. God looks us from afar. Pero cuando nos humillamos, But when we humble Dios nos ourselves, mira de cerca. God looks at us close. ¿Tú no crees You don't think que este hombre that this man no ha pasado diferentes etapas? is not going through different Todo stages. cristiano Every Christian pasa diferentes etapas. goes through different stages. Pasa procesos, They go through pasa processes. sucesos, They go through situations. pasa agonías, They go through agony, guerras espirituales, spiritual war, rompimiento, diferentes etapas en el Evangelio. different stages in the gospel, Escasez, scarcity, tribulaciones, tribulation. pero la palabra But the word de Dios nos dice of the Lord says que a través de muchas that tribulaciones through many tribulations entraremos al reino de los we will cielos. enter the kingdom of heaven. Por eso me llama la atención That's why it calls my el apóstol attention. Pablo, The apostle Paul que dice la palabra that says the word, que él disertando, that him él predicando, preaching dice la palabra says the word que cayó un hombre. that a man fell. Dice que murió, It says that he died. él oró por él, He prayed for him, resucitó. resurrected, Y dice la palabra and says the que word lo apedrearon como muerto. that they thought that he was dead. Y me llama la atención And it calls my porque attention Pablo, because Paul, aún en las tribulaciones, even through the se tribulation, mantenía caminando en lo he sobrenatural. stayed walking in the Y ese es supernatural. mi mayor deseo, And that is my great que desire todo cristiano for all Christians tenga una vida to have a life en lo sobrenatural, in the que supernatural. mueras a la naturaleza humana, That to move the human nature, que mueras a la naturaleza humana, to move the human nature, para que comiences a vivir en la naturaleza sobrenatural, so that you can start walking in the supernatural, en la naturaleza de Cristo. in the nature of Christ. Eso es lo que quiere Dios. That is what God wants. Así que párense, So let's please stand. vamos a comenzar Let's begin a adorar al Señor, to worship God, a exaltar al Señor. to exalt the Lord. Levante sus manos, Lift up your hands, cierre sus ojos close your eyes, y comienza a adorar a Dios. start to worship God. Comienza a clamar al cielo. Start to cry out to No God. importando lo que tú estés pasando. It doesn't matter what you're going through. Dios quiere God wants darte la fortaleza. to give you the strength. Por eso la palabra de Dios dice, That's why the word of God says, fortaleceos en el Señor strengthen yourself in y the en el Lord poder de su fuerza. and in the power of his strength. ¿Qué te quiero decir? What do I want to tell you? Que no es por nuestra fuerza, That it is not by our strength, es por las fuerzas de Cristo. but by the strength of Christ. Padre amado, Padre santo, Pudo salvar, sanándome la herida de mi alma. Con tus manos en el cielo, dile: ¿quién como tú? Vamos todos.